O rin na kami guys sa Encantadia. Next stop, we're heading to Amanda Elementary School. Mami. Bongga. Sarado naman ito guys, no? Hindi, ma'am. Ang likod. Oo, wala man tamagin kwan. Ito ka namin isang bukid doon. Northern side of Negros Occidental. That's the wala siya. Northern Negros Natural Park. NNNP. Isa pa nagkarap-tawag mo, gamay lang galing. Layo, video galit no? Kamo na pinakalayaw. Madalin sa kwan. Pero ang ang gawahon gid dyan. Ang gawahon niya, video mahalis division niya, doon kadasig lang nangyari. Bimira, Frodo mo na doon nagpiling takalay. Another kwan. Atong blow. Another rough road heading to Amanda Elementary School. Tara. Lowered ko rin sa bumbong pa. We are almost near. Oh, grabe. Nagpikuan na niya. Nagpipon na niya nga tubig ko lang. Amanda Child Development Center. Barangay 8. Saan ang mo ito? Nag-peace open pa. Buksan na nilang gate. Okay. Sorry na kami guys. Wala na si ma'am. Amanda Elementary School. Para sila, no? Back siya. Let's go! Okay. Finally, we arrive here in Amanda Elementary School. La covered court. May covered court na sila. Okay, let's go. So we are here na guys sa may Amanda Elementary School. Dito sa Barangay 8. Our mga classrooms. Covered court. Romana. Under construction. Under construction. Gina-renovate. Tapos, ang principal's office. Correct. Medyo malayo lang siya but kwansa manageable. Basta may salakyan lang. Hand washing area. Tapos may mga panimalay mandara sa tubangan. Okay.